ओम एकदंताय नमः कपिलाय नमः गजनकाय नमः लंबोदराय नमः वेंकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बलचंद्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुंडाय नमः सर्पखंडाय नमः वीरंबाय नमः स्कंदपुरजाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः श्री बालगजानन देवताभ्यो नमः श्री लक्ष्मी गणपति देवताभ्यो नमः ओम सुवत्सलाकलत्राय तस्मै हनुमते नमः ओम सुवत्सलाकलत्राय तस्मै श्री हनुमते नमः ओम सुवत्सलाकलत्राय तस्मै 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 हनुमते नमः ओम सुवत्सलाकलत्राय
तस्मै हनुमते नमः ओम सुवज्जलाकलत्राय 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 तस्मै हनुमते नमः धूपमा ग्रामे में अगरत्ती वनस्पत्युर्भयेर दिव्य नानागंधे सुधा ग्रे सर्वदेव अక్కడ ఉన్నాయి ఇప్పుడే కదా పెట్టాను బీరువాలు ఉన్నాయి नमस्कारं समर्पयामि प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि साष्टांग प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि इदुर्दयाञ्जलि नमस्कारं समर्पयामि प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि साष्टांग प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि छत्रमाच्छादयामि चामरजलं समर्पयामि नित्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आंदोलकानारोहिमे गजारोमवाहिमे समस्त राजोपचार देहोपचार शिक्षोपचार भक्त्योपचार पूजां समर्पयामि येष्या स्मृत्या जनामुच्चाद पूजा क्रिया दुषोन्योन संपूर्तामिति सिद्ध्यन्तमचितं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वरी जनार्दना जनार्दने यत्पूजितं मया देवा प्रभोनन्दस्य नया ध्यानवाहनादिषोडशोपचार पूजां भगवान् सर्वात्मकः एतत्फलं श्रीमन्त्राधिष्ठानदेवतार्पणमस्तु श्री सुवत्सला पंचमुखी सप्तमुखी एकादशमुखी वीराञ्जनेय स्वामी देवतार्पणमस्तु।